पवित्र रथयात्रा पूर्वरु पुरी रे घटिला बहुत बड़ दुर्घटना। महाप्रभुंकर गुंडीचा यात्रा पाई पुरी आज उठुची पड़ुची। आउ ठीक एतिकी बेले समस्तंकु आश्चर्य कर देइछि एक लोमटांकुरा घटना। बड़ दांडरे आज खेली जाइछि कोकुआर भय। घटनाटिकु आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपण माने जगतर नाथ महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथंकु भक्ति करंती ताहले कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ बोली लेखि दियंतु। बालेश्वर जिला अंतर्गत रेमुणी गाँव रे रहंती रामचंद्र महारणा। रामचंद्र बाबूंको परिवार कहिले से आउ तांको धर्मपत्नी सीता मैडम आउ तांकर गोटे 7 वर्षर झियो अछंती। रामचंद्र बाबू जड़े प्रसिद्ध महारणा। प्रत्येक वर्ष रथ काम से पुरी जाती आउ महाप्रभुंको रथ काम से लागती। ए वर्ष भी रामचंद्र बाबू दीर्घ 1.5 मास धरी रथ काम करुचंती। महाप्रभु जगन्नाथंकु से बहुत मानती। रामचंद्र बाबू तांको साथी महारणा मानकु कहती भाई माने आमे माने बहुत भाग्यवान रे। आमे जदि आज महारणा कूल रे जन्म न होइथांते ताहले कालियार एई सेवा टिकक करिबार सुजोग पाइ नथांते। रामचंद्र बाबू सबु बेले से कालिया को प्रार्थना करी कहती हे कालिया ठाकुर मो परिवार को तू घंट घोड़े रखी था रे। रामचंद्र बाबूंको स्त्री सीता मैडम बहुत दिन हो जीवो पुरी आसी नथिले। तेणु रामचंद्र बाबू भाबिले रथयात्रा आसिलानी पुरी रे एबे बहुत भिड़ हबो। रथ काम भी सरीबा उपरे। मु जाउची स्त्री आउ झियो को आनी जगा को टिके दर्शन करई नै जीवी। एमिति कही रामचंद्र बाबू घर को जाई स्त्री आउ झियो को आनी पुरी आसिले। प्रथमे से महाप्रभुंकु भलरे भलरे दर्शन कले। तापरे से आनंद बजार को जाई समस्ते पेट पूरा अभड़ा खाइले। तापरे रामचंद्र बाबू स्त्री आउ झियो को नहीं सबुआडे टिके बुलाबुली कले। ठीक बड़ दांड उपरे तांको सह घटी जाइथिला बहुत बड़ दुर्घटनाटिए। रामचंद्र बाबूंको स्त्री सीता मैडम झियर हाथ धरी बड़ दांड उपरे बुलु थांती। झियो रोड सेपटे गोटे बेलून वाला मौसा को देखी देई मु बेलून नेबी कही मां को हाथ को जोरे झांकी देई रोड सेपट को दौड़ी गला बेले जड़े युवक तार बुलेट को बहुत स्पीड रे चलई आसुथाए। आउ झियो पछकु न देखी दौड़ी गला बेले युवक जनक झियो को जोरे बाइक रे पिटी देला। कुनी झियो जोरे चित्कार करी बड़ दांड उपरे छिटिकी पड़िला। रामचंद्र बाबू आउ सीता मैडम झियर एमिति अवस्था को देखी तांको पाद तलू माटी खसी पड़िला। झियर सांगे सांगे चेता बुड़ी गला। ता देहरु बहुत रक्त बोही जाउची। रामचंद्र बाबू आउ सीता मैडम पूरा अधैर्य होई पड़िले। लोक माने सांगे सांगे सेठी रुंड हेई झियो को पूरी बड़ मेडिकल को नहीं गले। झियर एमिति अवस्था देखी सीता मैडम कर कांदी कांदी चेता बुड़ी गला। रामचंद्र बाबू दौड़ी गले मेडिकल को। डाक्तर बाबू झियो को सांगे सांगे ओटी भीतर को नहीं गले। आउ पाखापाखी 6 घंटा हो गलानी झियर चेता आसुनी। रामचंद्र बाबू डाक्तर को गोड़ हाथ धरी
ଝିଅର କଣ୍ଡିସନ କଥା ପଚାରିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସିରିୟସ୍। ଝିଅର ଦେହରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ହାତରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ସବୁ କରିଦେଇଛୁ। ଏଣିକି ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଛାତି ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନଥାଏ। ସେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ବାପା ମନ କେମିତି ବା ସହିବ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଗଲାନି। ରାତି ସେତେବେଳକୁ 12ଟା ବାଜିଲାଣି। ସେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୌଡ଼ି ଗଲେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବତ ପଡ଼ିଗଲେ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ ପରା ଜଗତ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛୁ ବୋଲି ଦୁନିଆ ତତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କହୁଛି। ତତେ କ'ଣ ଏଇ ଗୋଟେ ନିରୀହ ବାପାର ଦୁଃଖ ଶୁଣାଯାଉନି ରେ କାଠଗଣ୍ଡି? ତୁ କ'ଣ କାଠ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛୁ? ତୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ଏଠି ଏକ କରିଦେଇ ତୋରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିଲି ରେ ଜଗା। ତୁ ମୋର ଭକ୍ତିର କ'ଣ ଏଇ ଫଳ ଦେଲୁ? ଗୋଟେ ବାପାକୁ ତା ଝିଅ ଠାରୁ ତୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ବସିଛୁ। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ। ମୁଁ ଆଜି ତୋର ଏଇ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମରିଯିବି। ଏମିତି କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଘଟି ଯାଇଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଚମତ୍କାରଟିଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଜଣେ ଧୋତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧା ଯୁବକ ଆସିଲେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ତଳୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ମାଳ ଦେଇ କହିଲେ, ଯା ରାମ, ତୋ ଝିଅ ସେପଟେ ତତେ ଡାକିଲାଣି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଆଗ ପଛ କିଛି ନ ଭାବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେ ନିଜ ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେନି। ଝିଅ ବେଡ୍ ଉପରେ ଜଣେ ନର୍ସ ଦିଦିଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ଜୋରେ ଜାବୁଡ଼ି ପକାଇ ବାପା ବାପା ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ କହିଲା, ବାପା, ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଖାଲି ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ସେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଲୀଳା କେବଳ ତୁମକୁ ହିଁ ଜଣା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ।